Lamsugo jotno Swrangchati Kokborok Koktwma bo tini na Kokmani Kokborok Koktwma rakangkha Swrangchati Prakna Bhavana Tiprasha Hamkrai Mantri Vikas Deborma tei Hastefa Indrashina Reddy Nalloni Majak Mumbai Gorima Utshab 2026 Palaijakha Metalni tini Noichar Shalmari Swrangchati Bubagrakhor Agulini Prakna Bhavana Janajati Gorima Utshab 2026 Khalaijakha Khatatang Panda Songsamuni Bishangti Majagikha Tiprasha Hamkrai Mantri Vikas Deborma Tripura Hastefa Indrashina Reddy Nalluk Hoboi Juda Juda Adongrok Swrangchati Tiprasha Rokni Hukumu Mukumuno Borom Ribui Juda Juda Samung Butang Songsajakha Swrangchati Tei Juda Juda College Swrangui Tongnai Swrangnai Jikrok Bahaino Songsajak Pando Fai Manjak Failika. We gather under the sacred banner of Birsa lives in New Bharat. During this Janajatiya Garima Utsav, this is not merely a commemorative week. It is a reaffirmation that the spirit of Bhagwan Birsa Munda, the spirit of fighting for our rights, our forest and our identity is thriving in the 21st century. For generations, the 19 tribal communities of Tripura, that is the Tripuri, Deborma, Riyang, the Chakma, Kargo, Halam, Jamatia, and other communities have been the custodians of our lush landscapes. The Forest Rights Act of 2006 was enacted to correct the historical wrong. It recognized that the forests of Tripura belong to those who have protected them for generations. When we examine the progress of Forest Rights Act implementation across the country, Tripura stands out as the shining example of commitment and delivery. As per the official status available with the government, Tripura has already recognized an impressive total of individual forest titles, 4 lakh acres already distributed. What makes this achievement truly remarkable is the average area of land allotted per beneficiary. This average is among the highest in the entire country. টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান দেওয়া হয়ে থাকে 2015-16 শিক্ষাবর্ষে এটি ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল এনএসপির সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দ্রুতগতির হয়ে উঠেছে এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকার 2017-18 অর্থবছর থেকে সফলভাবে এই পোর্টালের মাধ্যমে স্কলারশিপ প্রদান করেছেন। আজ আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করছি যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার দেশে এক অন্যান্য নজির সৃষ্টি করেছেন। বিগত 2025-26 অর্থবছরে গোয়ার পরে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের নর্থ ইস্ট এর মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে 2024-25 শিক্ষাবর্ষের স্কলারশিপের টাকা এপ্রিল 2025 এর মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। গত 10 বছরে 2015-16 থেকে 2024-25 ত্রিপুরার মোট 2,78,925 জন ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, যার জন্য 4,67,076 কোটি টাকা বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে 25,743 জন পড়ুয়ার কাছ থেকে প্রায় 21.42 কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি 8,448 জন ছাত্রছাত্রীর জন্য খুব শীঘ্রই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। Tripura Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shahani Majak Mumbai BJP Pradesh Habanago Ketal BJP Haste Kasko Abhishek Debno Borom Ribui Lamsogui Nahajakha Metali Nechichar Shalmari Swrangchati Hastini Montrokra no Kari Botongo BJP ni Kacham Haste Kasko Radjip Bhattacharji Teitongo BJP ni Juda Juda Adongrok Osalo Khum Bochop Bai Khum Trang Bai Tei Risha Yafari Ketal BJP ni Haste Kasko Abhishek Deb Raino Borom Ribui Khaka Yafal Laika
আজকে আমি দিল্লি থেকে এসেছি এবং ঠিক সকাল 11টার সময় আমরা দেখলাম ফেসবুকে যে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতির যে নাম, আমাদের সবার আদরণীয় অভিষেক দেবরায়ের নাম ঘোষণা হয়েছে। এবং আমি তখন এয়ারপোর্টে আসছিলাম, তো সেখান থেকে প্রথমে যে কাজটা করেছি, আমাদের এখন তো প্রাক্তন, এখনো বলবো না কারণ হ্যান্ড ওভার টেক ওভার হয়নি, উনি প্রাক্তন বলেছেন। তো আমি মনে করি যে কালকে হয়তো হ্যান্ড ওভার টেকার হবে। তো ওনাকে আমি ফোন করলাম যে আমি আসি, আর উনি বলছিলেন যে উনি তো আমাদের অভিষেক বাবু এখানে নেই। আমি তো এটা জানি না, তবে আমি আসছি, আসলে ও যদি আসে এখানে বা থাকে তাহলে আমরা ওনাকে সম্বর্ধনা দেব। कताल बीजेपी ने हस्ते कास्को अभिषेक देव रायनो खा कहाम याफरका मंत्री सुशांत चौधरी। कताल प्रदेश बीजेपी ने हस्ते कास्को अभिषेक देव रायनो कताल बारजा याफर जकमनी बागै आगरतला एमबीबी बिरखं खलाव थांगै खुम्बचब ते इरिसाबाय खा कहाम याफरका हस्ते मंत्री सुशांत चौधरी। कताल बीजेपी हस्ते कास्को अभिषेक देव रायब मंत्री सुशांत चौधरी ने याकं खुलमुई रुवाइना खा ভাই ভালো ছেলে, অমায়িক ছেলে এবং সাংগঠনিক ছেলে। জেলা সভাপতি থাকাকালীন অবস্থায় বিগত নির্বাচনে গোমতী জেলায় দল ভালো ফলাফল করেছে এবং আমি আশা করব যে দল তাকে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দলের সংগঠনকে মজবুত করাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য এবং কর্তব্য। এবং 28 সালের নির্বাচনে আমাদের দল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কাজগুলো ইতিমধ্যে ত্বরান্বিত করেছে বিগত কয়েক বছরে, সাংগঠনিকভাবে সেগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এবং আগামী 28 সালের নির্বাচনে দলকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। फेरां कगजगै थैनाय पान्थरी देबरमानि नखंग थांसगैखा प्रतिमंत्री बृषकेतु देबरमा। फेरां कगजगै लांगमा चराइनि नखंनि सामो बासाविखा प्रतिमंत्री बृषकेतु देबरमा हेजामारा आदि ब्लकनि बिसिं खबजाक दुग्राइबारि आमचेयाव लाइथनाय टिचार सालमारिनि सालो वातिनि जरा फेरां कगजगै हेजामारा ब्लकनि दुग्राइ आमचेनि पान्थरी देबरमा लांगमा चोइ थांमानि कोक्तमा अ कोक्तमानो खनाबै सांग्रं सालो थैथानाय पान्थरी देबरमानि नखंगो थांसगैखा प्रतिमंत्री बृषकेतु देबरमा लग्यो दंगो बीसी चेयरमैन सुभाष देबरमा खबै जुदा जुदा आदंग्र प्रतिमंत्री बृषकेतु देबरमा थैथानाय पान्थरी देबरमानि नक तखुनि बरबाय मालाइखा कगलाम साका ते खा काहाम याफारिखा आबाय बाक्सा थैथानाय पान्थरी देबरमानि नखंनि सामो तंग्रानि ककबरिवै काबखा प्रतिमंत्री बृषकेतु देबरमा। चिंताबु दुग्राइ गामियाव फाइजाक थानाय वातुइ निजराव फेरांखौबो जोंनि बुकु खरसा लांमा आरिखा आमरि बागै शनिबार बर बुजनाय जों बुजनाव जे मानसि बर'खा लगिनाय बागै फाइजाक के ताम खायनायबा नेचारेलि जांग्रा कोफ्रांकै जों आबोनो सतर्क दंनानै नांगौ मबाइल रो इउज खायनो नांगौ वातुइ नबा फेरांखौ प्रुरबो के ताम खायनायबा ईश्वर जे बर'नो सामनां जागो बननो दाक्ति लांगिखौ गैतो बिनि आत्मा शान्ति दंथं आबो जों सुरियो ते फ्यूचाराव जों जेकुनु जराव बन लगि दंनाय बननो फुंनि लगि दंनाय। केरालानि कचाम मन्त्री अक्रा पिनाराय विजयननि नग इदि हानारमानि सेजाबै दिनै मेतालनि नचिचार सालमारि सांग्रं सालो आगलिबो खादमा फुनगै खरां तिसलाइखा CPIM। केरालानि कचाम मन्त्री अक्रा पिनाराय विजयननि नग इदि हानार लाइमानि रक्षाबै खरां तिसलाइखा CPIM सालथां त्रिपुरा हांकर कमिटिनि लुवाजि मुंबाय
agoliwo khaduma funuk laikha sangrong salo khaduma funuk thanio majagi kha Triprani kacha Montreokra manik sarkar khoboi CPIM ni juda juda adong rok borok kok silchakha thangrang no hamya samungo funangai ereng kok silai mung hamya khlani chaitok laitong layo ereng kok silai samung hamya khlaijagai tongma rok kasnani bagai agoliwo khorang kotor tisawai khaduma funuk laikha saldang Tripura hankor কমিটি এটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বাম গণতান্ত্রিক শক্তি বিজেপি জানে কংগ্রেস তাদের কাছে প্রধান প্রতিপক্ষ না, যদিও দলগতভাবে কংগ্রেস বড়, কিন্তু শ্রেণীগত দিক থেকে বিজেপি একচেটিয়া পুঁজি, যোদ্ধার জমিদার, কালো বাজারি, সৎখর মহাজন যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, বেআইনি মজুত করে, বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে, মুনাফার পাহাড়কে পর্বতে পরিণত করে, তাদের স্বার্থের রক্ষক যেমন কংগ্রেস, একই তাদের স্বার্থের রক্ষক বিজেপি। কাজে একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের জন্য ভোটের লড়াই তারা লড়াই করেন, কিন্তু মূলত শ্রেণী স্বার্থে তারা একে অপরকে সেই ধরনের শত্রু মনে করেন। এটা মনে করার কারণ নেই, তারা এটা পরিষ্কারভাবে বুঝেন। পার্টি ছোট হতে পারে, ভারতবর্ষের সব রাজ্যে তার শক্তি সমান না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর মাত্র 3টা রাজ্যে তারা সরকার তৈরি করবার সুযোগ পেয়েছিল। এর কাজের মধ্য দিয়ে গোটা ভারতবর্ষের সামনে বিকল্প পথের দিশা তারা দেখাতে পেরেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সরকারের কাজ এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামপন্থী শক্তিকে একসাথে করে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মেহনতি মানুষ, শিক্ষক, কেরানি, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, উপজাতি, তফসিলি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, তাদের স্বার্থের যে লড়াই, সে লড়াইয়ে পার্লামেন্টে সাংগ্রংশালা পঞ্চরামপাড়া জেবি স্কুল বেড়াই নাইখা এমডিসি সজয় অচয় পঞ্চরামপাড়া জেবি স্কুল ন ইংলিশ মিডিয়াম খাইনানি ককরিখা এমডিসি সজয় অচয় করবুক ব্লক ni bising khobjak jenjatisa edisi village ni পঞ্চরাম পাড়া ni rungnog no taibo hamkrai khlani bagai yapri romkha tite edisi ni katal এমডিসি সজয় অচয় আমচাইনি রংনি হামক্রাইনো তাইব ফুয়ারনানি নাহার মুংতি সাংগ্রংশাল এমডিসি সচয় অচয় রংনক বেড়াই নাইখা রংনকনি जुदा जुदा जंजाल रगन चेरै नाइमुंबाई बाक्सा रं फुरंनाय আমচিনি লুকুরক বাই কগলাম শাখা এমডিসি সজয় অচয় এমডিসি সজয় অচয় রংনগ রং ফুরংমংনি क्लासरूम थंगजागनाय खोला नंगजागनाय तै काहामते नांगमानि मानेखनि रगनबो नाइचेरिखा काहामके एमडिसि सजय अचय कोक्तमा थुमनि बसकांगो फाइ एमडिसि शाखा अ आमचया गभर्नमेन्ट एबा प्राइवेट मुंगसा इंग्लिश मिडियामनि रोंनक गरै आबोनि बागै आमचिनि रोंस्रंनाय रक रोंनि शेपसापरकनि शेप्लाजागै तंबायखा आकगनो वानसुगै पञ्चराम पारा रोंनकनो तरक इंग्लिश मिडियाम खलरानि बागै वानसुगजागै तंगोहनि शाखा एमडिसि सजय अचय आबनतयै टीटीए एडिसिनि जुदा जुदा आदं हास्ते हापांनि तिब्रासा हामक्राय मन्त्री तै रों मन्त्री बाय कक सालायनाय हनै कक रिखा एमडिसि सजय अचय। धन्यवाद मीडिया फ्रेंड्स को। हम आज आया है ये जनटाटीसा वीसी के अंदर वेरी दुकान एरिया में। यहाँ पे एक स्कूल है एडीसी का, एक स्कूल पंचरमपारा जेवी स्कूल करके, ये बहुत सालों से ये स्कूल यहाँ पे पढ़ा है। हम चाहते कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजुकेशन की सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूव हो, तो मैंने ये लोकेशन चूज़ किया है क्योंकि कोरबुक में एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है, उधर भी देपसरा में भी है, और यहाँ मिडल में कोई प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसी गवर्नमेंट स्कूल को ही हम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी एजुकेशन सब कुछ इम्प्रूवमेंट करके इस एरिया का, इस सेक्टर का, इस इलाका का जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी पब्लिक है, यही इसी स्कूल से वो लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस 5 साल में ये स्कूल को हम और भी बड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे। रास्ते के लिए, पानी के लिए, पीने का पानी के लिए, और यहाँ पे अगर हम रेसिडेंशियल स्कूल बना सकते हैं तो हम उसी के लिए भी हम कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे हमारे टीटीएडीसी की ऑनरेबल ईएम एजुकेशन और स्टेट का भी
ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, उनके साथ हम बात करेंगे। बात करके इस स्कूल को और भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्लस एजुकेशन क्वालिटी वाइज हम इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। कोरबुक के लिए अभी तक इसी स्कूल का हमने चूज किया है। अमरपुर से भी हमने IS इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से हमने मीटिंग किया हुआ है और वहाँ पे भी 2-3 जगह ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। एक जगह है पहाड़पुर में एक कुंजराम कॉलोनी करके एक वहाँ पे एक स्कूल है, उसी को हम अभी तक तो उसी स्कूल को ही हमने टारगेट किया है। आगे का साल में हम सोचेंगे और 2-3 स्कूल्स को यहाँ से भी और वहाँ से भी और 2-3 स्कूल को हम सेलेक्ट करके अगर हम TTADC का EM और स्टेट गवर्नमेंट से हम वो मिनिस्टर्स का अगर हम साथ पाया तो हम मेरे केंद्र का मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो स्कूल्स है उनको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और CPIM BJP याकरे नुखुंग खोंगथाम चिबानी खरक सारा बाचेने वोटर MDC केनाराम रियांग तेई हरेंद्र रियांगनी माजाक मुंगबाई तेप्रा मोथानी बानारमखा। Long live, long live, long live. Fight to have long live, long live, long live. Fight to have long live, long live, long live. Bubagraki, jai. Bubagraki, jai. Dipremotaki, jai. Dipremotaki, jai. बीरचंद्र कल शिव तिप्रामथा बदल बाना रोमफाइका BJP नि कच्चा मेंबर खबै जुदा जुदा BJP नि वोटा 26 बीरचंद्र कलसी कन्स्टिट्युएन्सी ताबुक तरक फानगोनां रागै दंगो तिप्रामथा बदल स्रांचल MDC केनाराम रियांगनि मानजाक मुंबाय हरेंद्र रियांगनि याक्रमै तिप्रामथानि बानारमखा BJP नि कच्चा मेंबर खबै गोबांमा BJP नि वोटार आबोबाय बाक्सा BJP तै CPIM बदल याकरै नुखुंग खोंगथाम चिबानि खरक सारा बाचिनै वोटार तिप्रामथानि बानारमखा बरगनो लामसुगैनो हाका ADC नि कताल MDC केनाराम रियांग साउथ जोनाल जॉइंट चेयरमैन हरेंद्र रियांग तिप्रामथा ब्लक कास्को रशनजित रियांग खबै जुदा जुदा आदंग्र বিগত 5 থেকে 7 বছর CPIM এর কাজ করেছিলাম। সেই কাজ থেকে ত্যক্ত হয়ে আজকে তিপ্রামথাতে যোগ দিয়েছি, কারণ সেখানে কাজের কোনো উন্নতি নেই, সেই জায়গার কোনো সিস্টেম নেই, সিস্টেম ছাড়া কোনো কাজ চলে না। সিস্টেমে কাজ দেখছি যে প্রদ্যুৎ বাবুর কাজ যে মহারাজের কাজের সিস্টেমের সাথে মিলে গেছে, সেই আশাতে নিয়ে আজকে আমরা সবাই ঘরোয়া সভাতে যোগদান দিয়েছি। বাস এতটুকুই কথা বলি। আপনাদের এটা কোন পঞ্চায়েতের অধীনে পড়ে? আমরা এটা শান্তিবাজার কাঠালিয়া পঞ্চায়েত করা। কত পরিবার জয়েন দিয়েছে আপনাদের? আজকে এখানে 35 পরিবার, 35 পরিবারের 104 জন লোক। सांग्रांशलो आगुलिनी गेदुमिया मस्जिद नामाज परिबै कथार ईदुल आजहा पालालेखा थुरुक बसंनि बरक তিনি कथार ईद जुहा एबा ईदुल आजहा बाधा कतर बे बाक्सा त्रिपुरा हासेबो बरम रमनि बिसिंगते थुरुक बसंनि एबा मुस्लिम हदानि लुकुर बरम दुबै ईद उजहा पालालेखा गोबांमा मस्जिद रगो ईद नामाज आदाय खाजाका एबा परिजाका आगरतला गेदुमिया मस्जिद बहायनो फुनिसिमनो ईद नामाज परिजाका गेदुमिया मस्जिद ईद नामाज इमामति खलाइका मौलाना आब्दुल रहमान नामाज पाइमानि यागलो हा कतरते हासेबो तंकसां तंगनानि कथालाय तंगनानि तेजोतनि काहाम कुरंनि बागै जुदा खलायै मुनाजात खलाइका मौलाना आब्दुल रहमान। আজ ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদ, আজকের এই ঈদ বা খুশির দিন, এটা ত্যাগের উৎসব, আত্মত্যাগের উৎসব, কুরবানির উৎসব। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে এক হৃদয় বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই প্রথা সারা পৃথিবীতে চলে আসছে। তারই অনুসরণে আজকে আমাদের রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে ঈদ উল আজহা পালিত হচ্ছে।
ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794-822-459. Class 10, 12 pioneering ba owe kya Koktwma kaham. China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students on ba owe government scholarship puri anai. Running courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba owe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats oha limited and ba owe dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Poila no khulum kan ro jatana na chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, te pain relieving doctor robo phai nai phayo hinke no ro dak le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phai mano te chirai ro lumkha kuchukha saime rongkha amani bangabano ro naijak phai mano te noro je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bangabano ro naijak phai mano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangabano ro doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon chanamu sunga ang okok number buri jak tongo okok number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno chanamu sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dake dakti phayoi naijak phaibaidi amsungna datnuna hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Tenin bagai Kokborok Koktwma umusukna only Koktwma saimana bagai Chakari naitung di Swrangchati hambai.